बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे निरंतर अत्याचार, हिंसा और हत्याओं के विरोध में बंग हिंदू सुरक्षा मंच ने शुक्रवार को आसनसोल की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में न केवल संगठन के कार्यकर्ता बल्कि बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के खिलाफ अपना कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का गुस्सा चरम पर था और उन्होंने मोहम्मद यूनिस का पुतला भी दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और वहां जारी हिंसा और अत्याचार को तुरंत रोका जाना चाहिए। यह विरोध प्रदर्शन न केवल बांग्लादेश की स्थिति को लेकर था बल्कि कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भी कड़ा आक्रोश जताया गया। रैली के समापन के पश्चात बंग हिंदू सुरक्षा मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। आज के आंतर्जातिक मीडिया पर्यन्त खबर हो गए बांग्लादेशे किभाबे हिंदुদের উপর নির্যাতন চলছে এবং সেই বাংলাদেশ সরকারের মাথায় আছে মোহাম্মদ ইউনিস। তার আমলে একের পর এক বাংলাদেশে হিন্দু বাড়ির উপর হিন্দু ছেলেদের উপর নির্মম অত্যাচার চলছে। গত কয়েকদিন আগে দীপু দাস বলে এক নিরপরাধ ছেলেকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে অনেক জনতার সামনে পেটানো হলো। পেটানোর পর তাকে ঝুলিয়ে জীবন্ত তার শরীরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। কোনো হিন্দু এটা দেখে আর ঠিক থাকতে পারেনি। সারা ভারতবর্ষ তো বটেই, পশ্চিমবাংলায় প্রতিনিয়ত এই নিয়ে বিক্ষোভ চলছে। বাংলাদেশ সরকার কারোর বিরুদ্ধে কোনো কেসও করেনি, কাউকে অ্যারেস্টও করেনি। তা আমরাও দূরে থাকতে পারি না। আমার আসানসোল কোর্টের লয়ার, আমরাও এখানে বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ যেটা হয়েছে তার সাথে সাথ মিলিয়ে, তাদের সাথে গলা মিলিয়ে আমরাও আজকে এই প্রতিবাদে নেমেছি। সেই প্রতিবাদের সুর গত 23 তারিখ আপনারা দেখেছেন কলকাতার বুকে যে বাংলাদেশ এমবেসিতে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছিল হিন্দুদের মিছিল। সেই মিছিল কিছু দূর যাওয়ার পর তাদের কীভাবে আটকানো হলো, কীভাবে সেই সাধু সন্তদের উপর, নিরীহ মানুষদের উপর পুলিশের বর্বরচিত আচরণ, লাঠিপেটা, আমাদের সেই গেরুয়া ধ্বজকে পায়ে দিয়ে মারিয়ে দেওয়া কোনোটাই বাকি রাখেনি। তাই হিন্দু হয়ে এই জিনিস আমরা সহ্য করবো না, আমরা आज चुप করে থাকবো না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কার চয়েস দেখো, পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছা। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা স্ট্রাকচারা।